May bagnag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Kadawyan na may dasar a pagsasangwan dagiti pamilya iti undas ket dagiti kankanen. Nupay kasta iti Baguio City Public Market manmano ti gumatgatang kadagiti nasaw at taraon. Agtalak dagiti vendors a pumigsa ti negosyo bayat iti iyasideg iti undas. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Tunggal dumteng ti aldaw dagiti natay. May sa kadagiti kadawyan na taraon ang maidasdasar ket dagiti kankanen. May sa atradisyon daytoy dagiti Pilipino tunggal undas. Agsagsaga na da iti nagduduma a putahe, ana aramid manipod iti malagkit wenno diket. Dagitoy ataraon ket mabalin nga pagsasangwan iti mismong aldaw ti undas iti sementeryo wenno iti uneg ti balay. Dagiti daduma maipaay kas atang kadagiti pimusay a kapamilya. Ni Manang Lourdes, busy nga agisagsagana iti order da kenkwana. Kasi yun talaga ang pamahiin nating mga Ilocano. Nupay kasta, manmanupay laeng ti gumatgatang kenagor order iti daduma a pwesto ti kankanen iti Baguio Public Market. Ni Manang Rosalina, ananusa na pailang ti basit abirok na. Nung nakarang araw din po, meron din po kahit papano at marami din pong bumibili. Pero itong undas po sana makarami tayo at maraming bibili dahil ito at ito rin naman po ang ating mga inaatang sa ating mga yumao. Iti agdama agtaltal ni naed pailang tinababa a presyo dagiti kankanen iti Baguio Public Market. Ti bibingka, biko, balitanaw, tikoy amay sa box, aggatad iti 150 pesos. Ti nakabilao, dumanon met iti 1,500 pesos, ken iti suman per piece ket 12 pesos. Itimot malagkit rice abungkitan, dumanon iti 100 pesos tunggal kilo. Malagkit rice aduduman, a 140 to 150 pesos tunggal kilo. Malagkit rice abalitanaw, a 120 pesos tunggal kilo. Kendiyay pino a malagkit, kat agatad iti 100 pesos ti tunggal kilo. Itimot muscovado a kadawyan nga ilalaok iti malagkit kat agatad iti 90 to 180 pesos, depende iti kilo. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti daduma pay adamag kas panang bigbig iti creative industry ti Region Cordillera, maramrambakan ti Fiesta Hiraya id Cordillera dito'y Baguio City. Kang runan anay parang iti selebrasyon ti produkto ti region kas kadagiti textile, kanda dupa pay a produkto nga inarami dagiti Cordilleran. Sigun kini Department of Trade and Industry Undersecretary Rafaelita Albada, pakitaan daytoy itinabak ng akultura, tradisyon, kanti kinamanagpartuat dagiti umili iti region. Manamnamada nga ad-adapay nga pumigsa, iti creative industry ti region babaan kadagiti nagduduma a programa ti ahensya. Maipaayan kumamutlang iti atensyon, iti nasaw a sektor ang makatulong iti panagduras. I'm really amazed with the display of culture, tradition, and creative work here in Cordillera. And in fact, I think we found some of the best artworks here in Cordillera. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms si PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, Siak, ni Audrey Villena, na Imbag Ngaldaw.